بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مانطة، طبعا شي حيل بسيط، أكثر شي يتفضل بالشتاء، هو على طول بس بالشتاء أطيب. هو المانط أصله أرمان، طبعا مشهور بتركيا، قيسرة. ثلاثة تقريبا، يطلع كوبين كبار طحين، بس بيضة واحدة. بسم الله. طحين رشة خفيفة ملح. بسم الله. Annesinin haberi olursa zor durumda kalır demiştin ya baba. Ben de yarın... ما يحتاج تسويها بمكسارة بشي بالإيد، لأن طحين وشوية، والطحين يختلف من بلد لبلد. هذا أكلته بجورجيا، حي كان طيب. الماء ياخذوه بالتدريج، لا مرة واحدة. الماء دافي، ما بارد ولا حار، دافي. Yüzüğün nerede? Yüzüğün nerede ya? راح أعجنه زين، أعجنه 10 دقايق، خليه يرتاح وارجع أعجنه مرة إن شاء الله وأشوفكم هو. Allah. Allah. Sen onlara yemeklerin burunlarından getir. Getir de Hazım Efendi insafa gelsin. Oh. Ne oldu anne? Kılçığı taktım abi. Oğlunun gönlü uğruna nasıl ocağımızı söndük biliyor. Anne ne yaptın yine ya? Ablamın iş meselesini açtın gidip adama. Allah Allah. Benim kızım onun oğlu uğruna ekmeğinden olurken iyi de ben laf söyleyince mi? والحشو ماله بصل، شوية أول شي البصل يتحمس، بعدين تخلوه باللحم المتروم، تحبوها مع بوتيتو، فلفل أسود، رشة خفيفة ملح. هذا مخلينا بيه ملح وراح يفوت بالماء، هم بيه ملح حتى لا كلها تصير ملح، ورشة خفيفة فلفل أسود وشوية كاري. هاي المكونات مال اسمه مالتها. راح أعجنه عدد كيف، أخليه نص ساعة يظل، وبعدين أرجع أعجنه مرة. اسمه شيش برك. العجينة طبعا نفس مال شيش برك. Ya abi hanım gittiler hala kurtulamadın şunlardan, camdan takip ediyorsun ya. Allah Allah. Ben takip ediyorum oğlumla. راح أخليه يرتاح نص ساعة إن شاء الله وأشوفكم هو. Çorba götürdün ona. Yormalı çarşıya da uğrarım. بسم الله. Tamam hallederiz. خلوه مكان دافي، يظل 10 دقايق نص ساعة ما عليه شي. Ben kim oluyorum öyle mi? Bir bak bakalım ben kim oluyorum. Kimim ben? الحشو ماله كان بسيط، بصل واللحم مفروم. الحشو ماله أنا ما راح أستعمل ملح، لأن العجين بملح والماء. يمكن أنا قلت لكم كم مرة أنا أفضل السبايسي على الملح. اللحم مفروم عندي مسكيلة، فلفل أسود وزيت بابريكا، كاري، المكونات زيت بكل بيت، أعرف متوفر البهارات بكل بيت، واللحم المفروم إذا ماكو بوتيتو طيب يطلع وياه وبسيط. نفس حشو مال شيش برك.
أخليه يستوي زين إن شاء الله. بعد نص ساعة أرجع لكم. بسم الله. العجين خلينا يرتاح 25 دقيقة. بسم الله. خلينا اسمه العجين نرتاح 25 دقيقة. خلينا بيه شوية طحين حتى لا يلزق. والماء خليته يفور، خليت بس فيه شوية ملح. Pardon. Teklifini kabul etmiyorum. Anahtarı da almıyorum. Boşuna uğraşma. Anahtar bu gece bana lazım zaten. İzninle yeni evime gireceğim. Bir dakika, nasıl ya? Burada mı kalacak? Bu gece böyle. Bu evde Alman'dan daha saçma bir şey varsa o da bu evde kalmamış. Ama abarttın ya. Abimle kavga ettim. Babamla kavga istemem. هذا ما أعرف أشتغل بيه. Sana güvenmiyorum. Bazen ben de kendime güvenmiyorum biliyor musun? Zeynep'le kalmak istediğimi bile bilmiyorum. Ama ben hep böyle. بعدين حيل اسمه زين بالشغل لأن مرتاح. Sonrasında ne olacak? Hiçbir şey söylemiyorum. Ne istiyorsam onu yapıyorum. Güvenilir değil. Beklediğim yerine değil. Ama senin kendinle ilgili bir sır vereyim mi? Nerede olmak istiyorsam oradayım. هاي العجين للفطاير هم كلش زين. Senin yanında olmak istiyorum. Nedensiz, çünküsüz, oyunsuz. Canım sadece senin yanında olmak istiyor. بس قد ما تقدروا تفتحوها. Ben anlam arama. Neden beni sorma. Ne diyorsam o. Canım senin yanında olmak istiyor. الشغل ماله شوية متعب بس الطعم ماله واو. Bırakmayın. Gittim. Nerede aldı yeni gidiyor. Senin şu andan itibaren tek işin Sinan. Anladın mı? İşinden ayrılmayacaksın. Tamam. Nerede, ne zaman, kiminle, ne yapıyor bilmek istiyorum. Yaptığın her adımı bilmek istiyorum. Tamam mı? Gölgesi olacaksın. Peki efendim, nasıl isterseniz. İyi akşamlar. Senin anasının kızı seni. Öyle düşünme. راح نسوي منه حجمين، حجم صغار. بالطريقة أنا الشيش برا. Evleneceğiz biz. Evlenip sonsuza kadar mutlu olacağız. Sonsuza kadar. Hiç hatırlar mı bizi? بسم الله. هذا شكل. Tatlıya doyamadı. Kızının yüzü.
هذا من يجون ضيوف، حتى لا يوميا نقدم للضيف اللي يجي تمان وما أعرف شنو. شوية هاي الأكلة غريبة. كلش بسيط طبعا. بسم الله. الماي فورته ما بيها أي شي بس ملح. طبعا إذا تعرفون الديزاين انتو اللي تحبوه اللي ترتاحوا له. خليها تفور 10 دقائق ما كثير، لي ما موعلها شوية ماي جري. لا تخلون بيه كثير حتى لا يلزق. 10 دقائق شوفوا ما تكسر. ان شاء الله تجربوها. وموعت له زبدة، شوية ريت بابريكا، شوية نعناع. إذا عندكم حساسية أي شي لا تستعملوها، بس إذا تستعملوه يطلع الطعم يختلف.